Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. आज हमने पढ़ना है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। अनासर का मतलब है कि नज़रिया पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहले हमने पढ़ा था नज़रिया पाकिस्तान के माखज़, नज़रिए के माखज़ हमने पढ़े थे। नज़रिए के माखज़ के हम माखज़ को कह सकते थे सोर्सेज यानी ज़राए, या हम कह सकते थे उसकी वजूहात कि किस वजह पर एक नज़रिया जन्म लेता है। आज हमने पढ़ना है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। अनासर का मतलब है कि जब एक नज़रिया बन गया है यानी नज़रिया पाकिस्तान बन गया है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हमें किन बातों को मानना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये होते हैं अनासर। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई है। ये आप लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि नज़रिया पाकिस्तान किस वजह से बना था, नज़रिया पाकिस्तान क्यों बना था। उसकी वजह थी इस्लामी नज़रिया हयात यानी इस्लामिक लाइफस्टाइल जो दूसरों से मुख्तलिफ था। तो उस लाइफस्टाइल को ज़िंदा रखने के लिए हमें एक अलहदा जगह चाहिए थी, अलहदा रियाज चाहिए थी, जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया और इस नज़रिए को नज़रिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो नज़रिया पाकिस्तान के अनासर कौन कौन से हैं? उसके अनासर हैं अकायद, जो अकीदे होते हैं, हमारे ईमान होते हैं, उसको हम बोलते हैं अकायद कि हम किन किन बातों को मानते हैं। इबादात, हम कौन सी इबादात करते हैं। कानून की हुक्मरानी, हम कानून को किस तरह से चलाते हैं, उसके हुक्मरान क्या करते हैं। अखवत व मुसावात और अदल व इंसाफ, ये 5 हैं नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। अब हम इन अनासर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अकायद। अकायद में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अकायद में आ जाता है तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, रिसालत यानी रसूलों को मानना, तमाम रसूलों को मानना, आखिरत, मलाइका, मलाइका कहते हैं फरिश्तों को, और इल्हामी किताबों। इल्हामी किताबें कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना शामिल है। यानी ईमान लाना यानी मानना। किन किन चीज़ों को मानना? 5 चीज़ें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और इल्हामी किताबें। इनको मानना ज़रूरी है। और इन तमाम अकायद के मजमूए को क्या नाम देते हैं? हम ईमान का नाम देते हैं। यानी अगर हम कहें कि ईमान क्या है, तो ईमान में हमें इन 5 चीज़ों को मानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा ईमान नहीं होगा, कमज़ोर होगा। तो अकायद में हमने देखा है कि 5 चीज़ें हैं, तौहीद और रिसालत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकीदा तौहीद बेसिकली है क्या। अकीदा वाहद है और अकायद जमा है। तो अकीदा तौहीद क्या है? तौहीद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अल्लाह को एक मानना। एक किस तरह से मानना कि जो सारी कायनात है, सारी कायनात किसने बनाई है, इसका खालिक कौन है? वो अल्लाह है, वाहिद है, यकता है, एक है। ये सारी कायनात सिर्फ उसने बनाई है, इसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की ये सारी कायनात बनाने में। ना ही किसी ने हेल्प की है और ना ही किसी को इस बारे में इल्म है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात किस तरह से बनाई है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी सिर्फ अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है, कोई और नहीं। कादिर मतलब बाइख्तियार, कुदरत रखने वाला यानी ताकत रखने वाला, यानी कोई शय इसकी कुदरत से बाहर नहीं है। तो ये था अकीदा तौहीद। तो फिर क्या हुआ कि इस सारी अकीदा तौहीद का क्या मतलब है कि सारी कायनात का बनाने वाला, सारी कायनात के फंक्शंस जो आप देख रहे हैं, ज़मीन और आसमान के काम जो दिन रात मुसलसल एक तरतीब से हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही किसी को इल्म है कि ये किस तरह से हो रहा है। तो फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना नाइब बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। नाइब कहते हैं खलीफा को। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि सारे काम तो अल्लाह ताला के इख्तियार में ही हैं, लेकिन क्या किया है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों को पैदा किया
اور پھر ہر انسان کے ذمہ علیحدہ علیحدہ کام لگا دیا۔ آپ اس کی اگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اب دیکھیں گھر کے سارے کام آپ کی مدر کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ذمے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی بہن نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے بھائی نے وہ کام کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ کام اسائن کر دیے ہیں، ذمے لگا دیے ہیں علیحدہ علیحدہ کام۔ تو ان کام کا پورا کرنا آپ کے ذمے ہے، لیکن کس حد تک پورا کرنا؟ جس حد تک آپ کی ماما الاؤ کریں گی، کہ اگر آپ کی ماما کہیں گی کہ اس کام کو نہیں چھیڑنا تو آپ نہیں چھیڑیں گی، ادروائز آپ کی ماما پھر آپ کی کلاس لیں گی۔ تو یہی بات ہے کہ بے شک سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین پر ہمیں یعنی انسانوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمارے سپرد کام لگائے ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قانون کی حکمرانی کر رہا ہے، کوئی وزیر لگا ہوا ہے خزانے کا۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ انسان نے کیا کرنا ہے، انسان نے صرف اپنی طاقت کی حد تک اپنے کاموں کو پورا کرنا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا نائب کا مطلب۔ تو اس آیت کے مطابق انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق یعنی با اختیار ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی انسان صرف وہی کام کر سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا، ہمیں طاقت دے گا، ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کوسچنز کرنے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے، علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اساس کہتے ہیں بیس کو۔ تو علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، یعنی ان کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے، اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ دار و مدار یعنی انحصار۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ اگلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 9، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوسچن نمبر 10 از، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان کہتے ہیں عقائد کے مجموعے کو، اور وہ عقائد کون کون سے ہیں؟ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی انبیاء کو ماننا، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر دل و جان سے یقین رکھنا شامل ہے۔ ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔